tired of eating Ecuadorian, so we went to KFC. They have pisang sale, so works for me. Um, and then at the end kita udah done with our ministry. Kita diajak ke San Pedro Basilica, and this is one of the high places. Di sana we can see all the city, north, south, east, west, and this is the presidential complex. Kita take picture with Pastor Walters and family. And these are the two cars yang have been our main transportation. We have been blessed by their ministry. Dan we thank you for, it's a privilege for us, four of us, to be part of it. Dan kita boleh diberkati. And Pastor David. Ya, terima kasih buat semua jemaat tempat ini yang berikan saya kesempatan, doa, dan dukungan selama kita di Ekuador. Seperti yang saya sampaikan dengan mereka bahwa saya ini sudah tinggal di Indonesia selama 15 tahun, tetapi belum pernah pulang ke Indonesia, pulang ke rumah sendiri. Tetapi pulang ke Ekuador, istilahnya pergi ke Ekuador itu sudah 2 kali. Ya, suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pastor buat kesempatan ini dan juga semua jemaat tempat ini. Satu hal yang saya mau sampaikan adalah pada saat saya kembali ke tempat di Ambato, ya, pada saat saya pergi dengan Pastor Markus, tempat yang kita pakai untuk ibadah itu cuma separuh, ya, sebelahnya itu teras untuk jemuran baju belum dibangun. Tapi pada saat saya tiba di sana, saya lihat itu sudah menjadi ruangan kaca, seperti ruko yang bagus dan terawat gitu. Kemudian saya naik, saya ganti baju, dan saya lihat ruangannya beda. Jadi saya agak bingung juga, kok tempat ini jadi berubah seperti ini. Meskipun saya mencoba untuk melihat membayangkan setahun yang lalu rupanya tempat ibadah yang kita pakai itu sudah menjadi sekolah minggu, ya. Padahal waktu itu bayangkan saudara, tempat duduk saudara itu sebelahnya WC, ya. Jadi orang bolak-balik WC itu seperti nggak nyaman. Tapi sekarang sudah di-cut, yang satu untuk kelas sekolah minggu, yang sebelah lagi sudah menjadi tempat ibadah yang cukup luas. Ya, puji Tuhan, saya melihat ada suatu kemajuan, dan juga pada saat itu juga ada satu keluarga yang bertobat, yang menerima Yesus. Ya, jadi puji Tuhan, semuanya itu karena anugerah Tuhan, ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat jemaat tempat ini yang berikan saya kesempatan. Amin. Terima kasih untuk Pastor dan seluruh jemaat yang mendukung kami dalam pelayanan ke Ecuador. I myself really enjoy the trip. Walaupun makanannya memang agak kurang cocok ya, tetapi bersyukur. Sebenarnya perjalanan saya ke Ecuador itu dari waktu Pastor kasih tahu saya bahwa Ephraim, I want you to go to Ecuador, saya nggak really excited gitu loh. Tetapi dan setelah mengetahui bahwa kami akan pergi di sana bukan jalan-jalan but to teach, dan going there is not to practice your English but to teach. So this is a burden for me. Tapi saudaraku, 3 minggu sebelum pergi, saya selalu ngomong sama istri, kayaknya saya akan batalkan pergi. Tapi istri saya bilang, you can do it gitu loh. Dan akhirnya 3 minggu sebelum pergi, Tuhan ingatkan saya gitu loh. Padahal ini saya sudah lupakan. When I was in college, Tuhan taruh di hati saya untuk pergi jadi missionaries ke negara lain gitu loh. Dan I don't know how it's gonna happen, tapi saudara bayangkan many years ago, mungkin 15 years ago ya. Dan finally dalam minggu-minggu itu Tuhan ingatkan saya, kamu dulu kan aku taruh kerinduan di hatimu untuk pergi mission trip gitu loh. This is your time gitu loh. Dan akhirnya waktu saya di Ecuador, saya text Pastor, you are my mentor and you are the one that fulfill the dream that God put in my heart. Dan saya bersyukur bahwa lewat mission trip ini Tuhan nyatakan janjinya. Dan I challenge you bahwa Ecuador itu they call they a Christian country, tetapi mereka sebenarnya mostly Catholic, dan sebenarnya Kristen itu minority. Kalau saudara bisa melihat ke sana, saudara akan mengalami pengalaman spirit yang berbeda gitu loh. Karena mereka seperti hidup dalam suatu
dikungkung oleh suatu tradisi, suatu saya mengatakan bahwa mereka hidup dalam seperti dalam mistik gitu loh, percaya kepada hal-hal yang bukan kepada Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan sama sekali. So we need to pray for them. I challenge you to pray for Ecuador, to pray for Quito, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat gereja-gereja lokal kita yang ada di sana. Puji Tuhan. Praise the Lord. The highlights of this mission. So we want to thank you for all the prayers that you have already since you commissioned us for this 2015 Ecuador mission trip. And one of the highlights is we saw six people in Ambato and 4 in Quito who received Christ for the first time. And it's not necessarily the direct impact from our ministry, but we are glad that we were there to witness the joyous moment. The second highest moment is you already saw that Brother Olmes' testimony. He was the rock band leader, and about 7 or 8 years ago, it's a very well known incident around the world. That was on the news. About 19 people died. He was the leader in that rock music celebration or rock band concert, and then they use pyrotechnics. You use the pyrotechnics, and the pyrotechnics hit the ceiling and then burn the whole. And of course, like in Indonesia, when the building everything is padlocked. Not here. This door remains unlocked during occupancy. Over there is no regulation like that. Everything is padlocked. So 19 people died because of that. And this Brother Olmes, actually, he was involved in the satanic and worship, witchcraft, and all. For rock band that's not normal. And then from there, somehow he was led to a safety, so he didn't die. But after that, he was accused that he killed the 19 people. He killed the other people there, and and then after that he had a conversion, and then he met Pastor Walter, and then now he is the worship leader. Is a totally transformed and changed worship leader in Quito. That's the highlight. Thank you, Pastor. I close with a little testimony juga. God works across language is not a barrier. It's a tremendous favor to be a part of people's salvation. So that Friday I pray for a couple people. Sunday I pray for a couple people. I speak in 3 languages, saudara. Indonesia, Inggris, and Bahasa Roh. Karena when we pray for them, no one translated. So I just pray, I just use whatever language I feel comfortable. And then Jumat ada one couple.